Guys, welcome to my vlog. Ayun, nagsisigay na sila. Marami na ba nahuli? Yan guys. Ayun sila guys. Ayun, dito tayo sa syudad. Tignan natin na huli nila guys. Ayun. Tignan na, puro tsinelas. May karpa. Isang tilapia. Tapos yan, mga ano. Hello guys, oh. Ayun. Ayun na, dito sila sa kukuyan guys. Ayun o, may barko din o. Ayun o. May bako. Ayun, bako. Ayun, dito sila guys. Yan, sisigay tayo guys. Yan, tatanda nga to. So yun lang guys. Please and like and subscribe.